Na. Kubti sa Kevin, kubti sa ijang kamot kay parang di siya ma-out balance. Ana. Pa-straight train jang kuan. Lawas. Asagdira na ijang hips mabilin. Adja sa raman istrikto akadyo. Na. Na straight ra amor, straight ra lakaw ra, normal ra lakaw. Normal ra lakaw. Na. Transfer weight. Na, transfer weight sa ana. Nasa balik. Na, balik-balik ka ra. Stand straight. Stand straight inday. Na, stand straight ana. Na. Very good, Junil. Anane, ligay Junil. Na. Okay, hinay-hinay, lakaw ra, lakaw ra. Lakaw ra dong. Oh, straight, straight. Just walk straight forward. Ana. Gi. Na. Oh, ibutang imong weight. Ibutang imong full weight. Ana. Kay parang ma-free to imong moving leg. Kana. Oh, ang anakas tunga nila mutya kay parang musunod sila nimo. Mutya anakas tunga nila kay parang musunod sila nimo. Ha? Di si imong kuya Kevin may pakubta ni kuan ni Amor. Anakas center nila kay parang ikaw may mo guide nila. Na. So magtinabangay magtudlo kay parang the more mo mutudlo, the more po mo mag-learn sa injong sadyaw. Mutya, parisi ko ni si unsa gani name ni Jada ni Che, unsa name ni Jada? Ipaparis ni ko ana. Ana, sunod ra ka dong, sunod ra ka dong, dali dong. Ana, ato ka center nila tiya. Kay parang dili si Jama board. Baylo mo, baylo mo. Baylo mo, baylo mo tiya. Baylo mo, dari ka baji ka side. Sundog ra kay imong kuya Kevin og ni kuya Junel nimo dong. Atras ra ka, atras ra ka. Backwalk ra ka, backwalk. Ana ra lakaw backward.